Mucho según el encontrada aura de candela na vicinidad del Fortaleza del Pilar, ita esperanza sila mas pasilega mga devoto desde lejanos barangay del ciudad y cercano provincia para atender con el fiesta. Na aka 5 día del novena más viernes aga, mismo si Lola Pinang nota que más bueno pa el pasada del su negocio este año comparando del año pasado. El vendible candela amo el wishing candle que ta vende sila 10 pesos cada docena. Además, si Lola Pinang niya habla si cosa el meaning del color del 10 diferentes color del candela. White symbolizes good health, wisdom, knowledge. It's also used for past healing, past recovery, good health. And then the red for good luck. And if wish is granted, red is also used for Thanksgiving. Green for abundant money, good harvest and job, career. And violet to be successful of what you're aiming for. And pink to your love life, to maintain the better relationship of your family, of your friends, and your loved ones. And white symbolizes health, wisdom, knowledge. Brown for salvation, protection, guidance, safety. And yellow for peace to your family and united forever. Orange if you have a very special wish to ask. Aside from all those wishes, you have a very special wish to ask. Yung black symbolizes to block all the bad luck in your life, sickness, bad intention of others, and pain problems. Yeah. Yung mga red for luck, brown, andyan na lahat. Mientras tanto, otro mga tienda que ta vende mga libreta de novena, mga imagen de diferentes santo y otras pa vendible también. Ella celebra con el misa viernes aga amo si Reverend Padre Roy Galvez y centro del disuyo sermón amo que pirmiresa con el Santo Rosario. El novena más ay termina na fecha 11 del mes de octubre. Jerome Francisco Rojas y 105.9 y Mediamo FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMediamo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMediamo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, youtube.com/eMediaZamboanga. Subscribe now.